Okay. Yeah. Die voor mij kerstje. Mga kami blackberry. Blackberries. Kahit saan dito may blackberries. Oh. Yan oh. Diba? Ang dami. See. Maliliit to eh. Ja, ik doe het zo. Ja, og så skal du have sutten i munden, mens du sover. Ja, så fint. Nå. Oh guys, so unlimited blackberry na naman to. Oh. Nadaanan namin. Papauwi na kami. Yan na. Ang daming hinog. Ito oh. Yan oh. Oh. Daming bunga. Medyo madilim dito kasi ano na eh. You can go up here. Marami pa siyang ano, hindi hinog. Yung pinipiliin lang siya. Yan o. Ang lalaki talaga, uy. Kaya lang ito matinik. Yan o. Ang lalaki o. Hangin. Mahangin dito. Basta libre lang to dito. Napaka-healthy nitong ano, berries. Grabe ang blueberry dito. Oh. Ang dami. Ito yung berries oh. Blackberries na nakuha namin. Nakuha ko. Hinugasan ko. Ang dami. Ah. Yogurt ang katapat nito. Wow. Yeah. Wow. Can I take one?